Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kami panitia Masjid Beburayan sekali lagi mengundang kepada bapak-bapak, saudara-saudara, ibu jamaah Masjid Beburayan untuk bisa berhadir pada acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 8 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Yang insyaallah waktunya jam 20 WITA ba'da Isya sampai selesai tempat di Masjid Beburayan. Dengan penceramah insyaallah yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Sihabuddin LC dari Banjarbaru. Demikian undangan kami kepada para jemaah sekalian. Kemudian kami mendapat sumbangan dari Mbak Allah, pahalanya diserahkan kepada almarhum Sukirno bin Mangun di Harjo sebesar Rp200.000 dan kepada almarhumah Zainab binti Ngadiman Rp200.000. Marilah kita sama-sama membacakan Fatihah 4, wabil khusus juga kepada kedua orang tua kita, para guru-guru kita dan kaum muslimin bismillah dan Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استغفر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب سرفا وكرما
وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وسرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا
واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله ذي الفضل والإحسان والكرم والامتنان الذي اصطفى نبينا على جميع بديع الإنسان وأدبه وأحسن تأديبه فكان خلقه القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات الحسان. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بمكارم الأخلاق وأتم الأديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسlimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, dengan melaksanakan segala perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, serta berupaya untuk meninggalkan larangan Allah tanpa memilah dan memilih besar kecil akan larangan tersebut, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah datang suatu bulan kepada kalian yang karena bulan tersebut kita mengenal Allah. Telah datang suatu bulan yang karenanya kita mengenal ajaran agama. Telah datang suatu bulan yang karenanya kita berbudi pekerti yang baik, kita mengenal ajaran Al-Quran, kita mencintai Allah, yaitu di bulan tersebut dilahirkannya kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dengan kelahiran sang penyelamat tersebut yang telah dinanti-nanti oleh ahlul kitab, para pendeta-pendeta dahulu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, mereka menanti kedatangan sang penyelamat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan di dalam sebuah riwayat, wa mala'ah bimaulidihi quluba surura. Dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh hati-hati manusia bergembira karena sang penyelamat telah dilahirkan, yang mana kasih sayang, perjuangan, harapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kasih sayang kedua orang tua kita kepada kita, yang melebihi kasih sayang sang kekasih kepada yang dicintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk menyelamatkan umat, untuk membimbing umat dari masa beliau diturunkan wahyu kepadanya, sampailah beliau akhir daripada ajalnya, yang dipikirkan hanya umat ini, sampai-sampai di mana waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekatlah dengan ajal beliau tiba. Malaikat Israel datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mencabut ruh beliau sampai wajah itu pucat, keringat pun keluar, sehingga Israel seolah-olah tidak tega untuk mencabut nyawa ruh kekasih Allah ini. Beliau ingin melepaskannya kembali sehingga Rasulullah kembali hidup selama-lamanya.
namun Rasulullah pingsan. Dalam keadaan pingsan 2 kali banyaknya, tak kala beliau sadar, siuman, beliau bertanya, berkata kepada Israel, wahai Israel, apakah seperti ini engkau mencabut hamba Allah? Israel mengatakan, wahai Muhammad, ini adalah cara terhalus aku mencabut nyawa hamba Allah, karena engkau kekasih Allah, engkau Habibullah. Aku pelan-pelan, wahai Muhammad, tidak ingin aku menyakiti kekasih Allah. Dalam keadaan pelannya Rasulullah, dalam keadaan 2 kali pingsan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dikatakan Nabi setelah itu? Ya Rabb, separuh daripada sakit sakaratil maut umatku tumpahkan kepadaku. Aku yang bertanggung jawab, aku yang menanggungnya. Sakit sakaratil maut umatku ya Rabb. Sampailah beliau melihat ke kanan dan ke kiri agar Jibril turun. Ada yang ingin disampaikan Nabi. Jibril pun mengucapkan salam kepada kekasih Allah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, wahai Jibril, kalau aku wafat, siapa yang akan memperhatikan umatku? Man li ummati min ba'di ya Jibril. Kalau aku wafat, siapa yang akan memperhatikan umat ini? Umatku ya Jibril. Jibril tidak mampu menjawab. Beliau pulang ke hadratil ilahiyah Allah Jalla Jalaluhu, lantas mengatakan, ya Rabb, kekasihmu Muhammad mengkhawatirkan keberadaan umatnya. Apabila beliau wafat, siapa yang akan memperhatikan umat ini? Siapa yang peduli dengan umatnya? Siapa yang menjamin keadaan umatnya? Allah mengatakan, ya Jibril, bashir Habibi Muhammadan annahu anni la akhdulu bi ummati abada. Bashir Habibi Muhammadan annahu asra'un nasi khurujan minal ardi idha bu'tu wa sayyiduhum idha jami'u. Wabashir Habibi Muhammadan annal jannata muharramatun ala sairil umami qabla an yakulaha wa ummatu. Wahai Jibril, kasih kabar, gembirakan kekasihku Muhammad bahwa aku tidak akan menyusahkan, menyanyiakan di dalam umat Nabi Muhammad selama-lamanya. Tidak pernah umat Nabi Muhammad dikabarkan oleh Allah aib mereka, dipermalukan oleh Allah sebagaimana umat sebelum Nabi Muhammad ditulis aib mereka di depan pintunya atau ditulis di depan dahi mereka sehingga malu ingin bertemu dengan seorang. Hadirin, bagaimana janjinya Allah kepada kekasihnya Muhammad Rasulullah? Lantas beliau mengatakan, wahai Jibril, kasih kabar kepada kekasihku Muhammad bahwa dia adalah orang yang pertama kali aku bangkitkan dari kubur. Tak kala manusia dikumpulkan di mahsyar, aku jadikan beliau sebagai pemimpinnya. Tak kala manusia kelak telah berkumpul di padang mahsyar yaumil akhir, kasih kabar kepada kekasihku Muhammad, wahai Jibril, bahwa syurga aku haramkan untuk dimasuki seluruh umat sebelum kekasihku Muhammad memasukinya dan umatnya memasukinya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pantas kaum muslimin yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad tidak hanya di masa hidup, waktu sakarat, sampai hari ini di dalam barzahnya. Nabi Muhammad paling mengenali kita, hadirin, mengenal sosok pribadi kita, ibunda kita, kedua orang tua kita. Rasulullah lebih mengenal mereka ketimbang kita sendiri, karena setiap minggu laporan umat ini
dilaporkan kepada Allah, disodorkan kepada Nabi Muhammad terdahulu. Rasulullah tahu apa yang kalian lakukan, apa yang kita perbuat, dilaporkan kepada Allah. Tak kala laporan amal perbuatan itu dilihat oleh Nabi Muhammad, amal ibadah saleh, Rasulullah mengatakan, hamidullah, aku bersyukur kepada Allah. Apabila aku temui itu maksiat, itu dosa, pelanggaran, istighfarullah, aku akan memohon kepada Allah agar kalian diampuni oleh Allah. Apakah ada seseorang yang memperdulikan kita sampai kelak nanti di hari kiamat? Di saat itu orang tua tidak peduli dengan anaknya, begitu pula sebaliknya, anak tidak peduli dengan ayahnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam belum masuk ke dalam surganya sebelum seluruh umat ini dibebaskan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulannya telah tiba kepada kalian, agar kalian tersentuh untuk berkorban secercah dari harta yang diberikan. Karena harta itu diberikan oleh Allah, ada andilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia bahkan tidak diciptakan Allah bukan untuk kita orang yang lalai, tapi untuk Nabi Muhammad yang waktu beliau sampai pakaian beliau pun tidak mampu beliau urus, karena tidak ada lagi waktu untuk mengurusan baju. Berapa banyak harta yang beliau tinggalkan untuk keluarganya? 6 dirham, hadirin, 6 dirham. 6 dirham itu tak kala mau wafat, Sayyidah Fatimah ditanya, wahai putriku Fatimah, apakah ada masih tersisa harta? Aku ingin kembali kepada Allah, tidak membawa harta, karena itu akan menjadi belenggu dan menyisakan aku kelak. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kata Sayyidah Fatimah, ya Abah, ya Rasulullah, kita ini keluarga kenabian ya Abah. Kalaupun ada hanya 6 dirham. Rasulullah mengatakan, ya Fatimah, 6 dirham itu yang akan melambatkan aku ke surganya Allah. Berikan, keluar engkau, berikan kepada ahlu suffah yang ada di pinggiran masjid Madinah. Berikan 6 dirham itu nak, lalu engkau kembali kemari. Lihat bagaimana Nabi kalian Muhammad, tidak ada harta yang bermalam di rumahnya. Namun umat Nabi Muhammad, lihat umat ini, berapa banyak yang dia simpan. Tak kala bulan Maulid tiba, mereka hanya mengeluarkan hanya secerca ribuan, 5.000, 10.000. Tapi untuk acara 17-an, dengan maksiatnya, dengan dandutnya, sanggup mereka menjual dan menggadaikan hartanya. Tapi ingat, Sayyidina Abu Bakar pernah mengatakan, man anfaqa ala qiraatil maulid sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang membelanjakan hartanya 1 dirham untuk pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku teman mereka nanti di surga. Hadirin, Allah masih berikan umur kepada kita agar kita bangun, rayakan maulid Nabi Muhammad di masing-masing rumah kalian. Tidak hanya di masjid ini saja, rumah kalian, biarkan rumah kita dibacakan maulid Nabi Muhammad, agar tergaung nama itu di rumah kita, agar sunnah Nabi Muhammad tetap hidup di dalamnya. Dalam sebuah riwayat, kullu baitin anta sakinuhu laysa mutajan ila suruji wa maridin anta aiduhu.
atahullahu bil farajim. Setiap rumah yang dibacakan Maulid Nabi Muhammad, Rasulullah hadir dalam perkumpulan itu. Barang siapa rumahnya diduduki Nabi Muhammad SAW, mereka tidaklah perlu lagi penyelamat yang lain, petunjuk yang lain, hanya Nabi Muhammad SAW. Namun ini hanya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, yang ditanamkan rasa cinta dan memuliakan Nabi Muhammad. Mereka akan merayakannya. Mereka dengan bangganya mengorbankan hartanya untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat bagaimana Abu Lahab hanya satu kali dia berkorban untuk Nabi Muhammad, di mana tak kala dilahirkan Rasulullah. Kata annahu fil yaumil iznin daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmadan. Allah tidak lupakan kebaikan Abu Lahab tak kala menyambut lahirnya Nabi Muhammad. Ia memerdekakan budaknya, hartanya, budaknya dimerdekakan untuk bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad di dalam barzahnya sampai kiamat. Setiap malam Senin selama-lamanya sampai kiamat, keluar dari jari jemarinya susu yang segar sampai pekan yang akan datang setiap malam Senin. Allah ringankan azab Abu Lahab. Bagaimana kalau kita umat Nabi Muhammad yang tidak pernah memusuhi Nabi Muhammad sebagaimana Abu Lahab? Ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita untuk merayakan Maulid Nabi di rumah kita masing-masing. Kita bacakan Maulid, kita jamu para orang-orang yang hadir, kita bergembirakan menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita yang berkah, harta kita yang berkah, keluarga kita yang berkah, istri dan anak-anak kita yang berkah, tetangga-tetangga kita yang berkah, hidup kita berkah, bahkan wafat kita pun berkah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Inna atainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا معشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة كرسي وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون
ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة والله يعلم. استغفر الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sawu subufakum rahimakumullah. Sawu subufakum rahimakumullah. Ratakan sahab yang kosong diisi. Ratakan sahab yang kosong diisi. Astagfirullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك يا نبي السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم على جلاله الفاتحة مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق إذا وقب ومن شر
النفثات في العقد حاسدين إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق إذا وقب من شر النفثات في العقد حاسدين إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق إذا وقب ومن شر النفثات في العقد حاسدين إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق زر واشق إذا ومزر نبسات بمزر حاسدين إذا هزل بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واشق إذا ومزر نبسات بمزر حاسدين إذا هزل بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واشق إذا ومزر نبسات بمزر حاسدين إذا هزل بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بالأولين والآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بالنبيين والمرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت غير الوارثين اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود وعال لما يريد أغننا بحلالك من حرامك وبدلك عمن سواك اللهم تقبل منا عمالنا واكتب جميع حسناتنا واغفر ذنوبنا وامحو أخطاءنا وتجاوز عن سيئاتنا يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا غفار يا ستار نحن ندعوك كما أمرتنا استجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا يا الله وادخلنا الجنة ونجنا من النار اللهم اصلح لنا شأننا كله اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وارض عنا يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك الحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وكرم أجمعين وأعف عنا يا كريم وأعف عنا يا رحيم وأعف عنا يا أرحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله والمسلمين والحاضرين الكريم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. إلى أصل الفردوس أعلى ولا على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب الذنب إلى أصل الفردوس أعلى ولا على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلى أصل الفردوس أعلى ولا على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلى أصل الفردوس أعلى ولا على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي
فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم